datangnya COVID ni datang juga dengan alat-alat frekuensi ya. Sebab bulan tahun 2020 bulan September ke November ke saya telah dikenali kepada satu alat frekuensi iaitu Healy ya. Dan masa tu kita memang tengah bercovid lah dengan kuarantin dengan PKP dan sebagainya, dan banyak masalah dan cabaran kesihatan masa tu ya. Dan banyak yang berlaku tu dapat dikurangkan lah dengan adanya alat-alat microcurrent. Okey, jadi saya akan mulakan share screen dan yang pertama ni adalah PowerPoint yang saya pertama ni adalah tentang frekuensi secara umum. Ya, saya tidak akan buat perbandingan alat tapi kalau ada orang tanya saya akan bagi tahu lah. Saya akan selepas yang presentation tentang frekuensi secara umum, saya akan terus ke alat-alat yang di bawah syarikat biomedis iaitu Trinity dan Activate. Okey. So saya akan share screen sekarang. Share screen mana share screen ya? Share screen. Okey. Dan saya akan share this one. Saya akan share screen ini. Nampak dah ya? Saya akan ni apa? Jadikan slideshow. Okey. Sound clear ya? Sound clear ya? Dengar ya dengan jelas ya? Okey. Kalau tak dengar kena bagi tahu saya. Kalau tidak saya tak tahu. Okey. So, kejap ya, saya nak kena bawa ni ke bawah supaya saya nampak apa yang saya kena buat. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara Datuk sometimes macam slow sikit, sometimes okay. Macam I think it's my connection sebab apa saya punya internet ni belum dapat tukar ke Unify lagi. Mungkin saya boleh tukar internet saya ke internet telefon saya lah. Kejap ya, saya cuba tukar internet ke internet telefon di mana wifi internet telefon saya ni lebih baik daripada saya punya yang ni. Okey, nanti kejap ya. Mobile data. Saya cuba tukar lah. Okey. Hotspot ni. Connection and sharing. Saya cuba hotspotkan. Supaya nanti saya akan, saya nak tukar saya punya network setting. Mudah-mudahan lebih clear. Okey. Okey, harap dia lebih jelas lah kalau saya tukar kepada Oppo saya. Okey, dengar tak? Is it clear? Masuk okey sikit Datuk. Tadi dia macam ada certain soft sikit, certain okey. Ni rasa macam okey sikit. Alright, sebab saya dah tukar network. Saya dah tukar network, so hopefully dia better lah. Okey, terima kasih Datuk. Okey. So frekuensi healing ya. Frekuensi apa dia frekuensi? Mari kita tengok. Okey, yang ini adalah satu ungkapan quotation daripada Nikola Tesla. Jika hendak temu rahsia alam semesta, fikirkan tentang energi, frekuensi dan gelombang. This is what he said. Okey, tapi bila kita fikirkan benda ni kan, kita punya solat apa semua tu adalah sebenarnya frekuensi ya. Jadi kalau kita fikirkan tentang kita punya solat dan sebagainya ke, ni ayat-ayat dalam Al-Quran. And further you see earth barren, lifeless, pour down rain, it stir to life, put forth every kind. And then yang ini semua ni kan sebenarnya adalah ayat-ayat yang menunjukkan bahawa stir to life. Stir to life tu adalah satu perkataan, maknanya dia bergegar, boom, jadi kehidupan. So itu sebenarnya adalah frekuensi. Tentang frekuensi yang cuma kita yang tak tahu kan. So and then dalam perspektif
scientific point of view, apa yang di deskripsi dalam Al-Quran tu banyak ceritakan tentang getaran yang menyebabkan wujudnya fenomena yang berlaku dekat alam semesta ni, universe, yang mana atom-atom tu dengan semua benda dalam universe kita ada gegaran. Kalau kita tengok selalunya orang tunjuk gambar atom kan, dia akan tunjukkan bahawa dia all the time it is vibrating. All the time it is vibrating. So sebenarnya konsep frekuensi ini bukan satu konsep yang baru, tetapi telah diajarkan kita dalam Al-Quran, tetapi cuma kita je yang tak faham konsep-konsep ini sebab kita tak faham ayat-ayat tu maksudnya apa. Okay? So Eckhart Tolle ni dia seorang orang kata spiritual person lah, di mana dia banyak cerita tentang benda-benda gaib yang kita tak nampak, kita punya anatomi spiritualitas. Tetapi dia kata apa yang dia kata adalah kalau kita sejajar dengan kehendak alam semesta, dia akan menjadi satu kuasa yang boleh membawa kepada perubahan dan dia boleh menjadi sesuatu yang akan bergerak dan berjaya lah. Okey, berjaya. Okey, so dengan hadis batu dalam tangan, and then dengan frekuensi batu tu berzikir dan boleh dengar dia punya frekuensi batu. Kata semua itu adalah sebenarnya sound, audio. Audio tu sebenarnya adalah frekuensi. Kalau kita punya kotak suara ni tak boleh nak vibrate, kita tak boleh nak bercakap. So nak kotak suara kita bergerak ni, Allah, la ilaha illallah. Kalau kita letak tangan kita dekat kita punya throat, kita akan dapat rasa dia punya vibration. Okey. Saya dah dapat tengok chat tu kata dengar dengan terang. Okey, so kajian tentang frekuensi, dia banyak kajian sebenarnya. Jadi saya tak nak detail lah. Kalau you all nak detail, you all boleh cari lah. Yang saya bagi ni nanti PowerPoint ni saya akan masukkan ya. PowerPoint ni saya akan sharekan semula dalam grup-grup yang berkenaan holistic healing, frekuensi healing Malaysia. Awak boleh masuklah grup-grup ni supaya boleh dapat PowerPoint saya ni lah. Okay. Alright. Jadi ni kita ada banyak nak cover hari ni. Jadi music adalah, kalau kita tengok yang banyak benda ada muzik. Saya ada share dalam grup-grup yang dekat Facebook ya tentang mushroom music of the mushroom, music of the plants. Jadi ada orang buat recording untuk nak tengok vibration tu, dan dia jadi satu music yang agak memang harmoni. Okay, so the tone apa semua kan. In fact kalau kita dengar certain orang menyanyi ke ataupun certain orang yang buat music ke, kita akan dapat rasa bahawa benda tu macam make us wants to move in rhythm kan. Move in rhythm. Jadi saya kalau misal kata saya tengah solat kan ataupun tengah zikir kan, memang saya akan dapat rasa vibration tu dalam badan saya, dan saya punya badan akan bergerak. Kalau kita dengar orang zikir ataupun kita nampak orang zikir, kita akan nampak badan dia enjoy. Pasal apa? Pasal dia are moving to the rhythm of dia vibration yang dizikir. Allahu Akbar. Okay. So jadi kalau kita dah cakap tu sebagai introduction, sebenarnya banyak modaliti menggunakan frekuensi. Banyak modaliti. In fact, homeopathy pun guna frekuensi. Bila frekuensi penawar itu match dengan frekuensi penyakit yang kita alami, dia akan cancel each other out and kita akan dapat balik kesihatan. Okay. Jadi apa dia boleh heal kita kan? Emosi positif, kita punya emosi ataupun frekuensi redha ada frekuensi, syukur ada frekuensi, tawakal ada frekuensi, doa, solat, munajat,
Yang mana bila kita doa, bila kita solat, ataupun kita rasa sejuk kat dada kita, ataupun kita rasa panas kat dada kita, ataupun kita rasa macam berpeluh pun ada. Kan ada orang tu sampai bergetar, menggigil dan sebagainya. Itu semua adalah frekuensi. Jadi bila dia ingat Allah, wajilat qulubuhum, maknanya dia punya badan menggigil, bergetar, berzikir dengan kita punya badan ada vibration dan sebagainya. Dan Raif adalah seorang nama orang Raif. Royal Raif adalah nama orang dan frekuensi-frekuensi yang dia temui untuk rawat kita namakan Raif. Microcurrent, electromagnetic, bioresonance, scalar, homeopathy, bud flower. Semua benda ada getaran dia. Jadi macam bud flower ni diambil daripada bunga-bunga. Jadi vibration bunga itu ditangkap masuk dalam air dan dipreservekan untuk menjadikan bud flower essence. Minyak, kita punya EO kita. Ya, mana EO saya? Minyak EO. And then tuning fork. Ini antaranya. Ada banyak lagi. Gong. Apa lagi? Bell. Vibrating bowls. Apa semua tu. Jangan kita ingat, oh yang ni Buddha punya, ni tak boleh. Sebenarnya itu semua ilmu Allah. Ilmu Allah. Allah yang letakkan healing frequencies dalam alat-alat yang ada itu. Dan sebenarnya walaupun dia dikaitkan dengan agama ni dan agama ni, sebenarnya dia adalah ilmu. Dan ilmu tu ilmu yang manfaat, ilmu yang boleh mujarab adalah orang kata harta yang hilang, yang kita boleh kutip balik daripada orang Islam. Okey, badan manusia memang ada medan elektromagnetik. Jadi kalau kita nak tahu kita punya brain ni okey ke tidak, kita boleh buat EEG. Kalau orang yang ada sawan tu, dia nak tengok adakah sawan tu ada abnormality dalam otak, dia akan buat EEG. Okey, jadi please mute yourself ya. Elektrik yang ada dalam sel dan organ tu memang ada frekuensi. Setiap sel, setiap neuron, setiap sel endokrin, setiap otot semuanya boleh dirangsang secara elektrik dan juga dengan magnet. Okey, tentang Royal Raif, dia sebenarnya dari seorang yang memang ada ilmu ya. Dan dia adalah seorang saintis dan dia memang banyak buat alat-alat saintifik ya. Untuk banyak-banyak benda. Tetapi bila dia start to rawat orang yang sakit dan dia start rawat kanser, dari sinilah dia telah dianiayai oleh para orang yang rasa dia akan merugikan mereka sebab mereka tak dapat buat duit daripada penyakit. Okey, jadi ni kan dia orang ni kononnya doktor ya. Jadi kalau kita tengok hari ni tentang perbincangan tentang doktor bully orang, doktor perhati sampai bunuh diri dan sebagainya, awak tengoklah perangai perawat-perawat ni, healers, so-called healers. Daripada dulu sampai sekarang tak pernah berubah. Okey, dulu pun macam ni, sekarang pun macam ni. Dia boleh bezakan antara perawat yang nak buat, perawat yang kononnya perawat tetapi sebenarnya they want to control human being, they want to control kita punya health so that they can make money. Inilah dia ya. Always akan ada golongan-golongan macam ini dan sampai sekarang masih wujud golongan macam ini. Sebab itu kita punya kesihatan kita dengan ubat yang available pada kita, muk rawatan yang ada, semua telah dikawal ketat oleh orang-orang yang ada kepentingan. Susah. Kita sedih bila kita fikirkan benda ni. But that's the truth of it. Okay. Jadi Raif ni, dia target sel kanser. Dan Raif kata dia nampak bahawa kanser ni disebabkan oleh organisme patogen yang dia kata virus. Tapi dia kata frekuensi dia boleh pecahkan virus tu dan boleh gegarkan badan supaya boleh heal. And dia kata bahawa Raif frequencies ni boleh menahan, boleh mengatasi sakit. Okey.
So and then dia buat Rife microscope sampai hari ni kita tak dapat nak reproduce dia punya Rife microscope ni sebab dia punya file-file, dia punya blueprint, dia punya apa semua telah dirosakkan oleh orang-orang yang berkepentingan, ya. Orang yang tak ada akal, yang tak hargai ilmu dan expertise Rife, dan sampai sekarang benda ni wujud tetapi maknanya dia terlampau advance, kita tak dapat nak ikut lah. Okay, so ni this is one of the Rife frequencies, ya. Oh wait, you all tak dengar, mesti tak dengar punya ni, nanti kejap ya. Tak dengar ni. Kejap, saya kena repair something. Dah lama sangat saya tak share sound. Okay, share sound. You are screen sharing and sound sharing. Okay, then. Ini sound, ya. Yang ini adalah frekuensi, dan frekuensi yang ini adalah frekuensi Rife, dan boleh dengar, ya, dia punya sound tu boleh dengar. Jadi kalau you pergi dekat YouTube, you just search healing frequencies, banyak you akan dapat dan boleh guna, ya. Some of you memang ada guna pun, okay. Some of you are using all these healing frequencies, listening to it. I know. Okay. Next. Okay. So this is another perawat yang masih wujud lah sekarang ni, ya. She's still alive, Caroline McMakin. Dia introduce frequency specific microcurrent. Okay, di mana dia guna dua band, dia guna dua band, dan dia letak satu band yang identify organ, satu band identify problem, dan dia banyak buat penyembuhan ni guna ni. And alhamdulillah dia, you know, bila you dah baca sejarah macam Rife dan sebagainya, dan you tahu apa ni FDA dan sebagainya, you kena belajar cara untuk nak mengatasi supaya you tidak ditindas. Alhamdulillah Caroline McMakin dia dapat atasi problem penindasan tu, dan sampai sekarang dia masih dapat mengembangkan ilmu dia. Dia sebenarnya dia kalau dekat US dia panggil doktor jugalah kan. She is a chiropractor. Okay, so and then dia punya alat ni dia mula-mula guna untuk muscle injury dan sebagainya, tapi lama-lama tengok semua penyakit sebenarnya masih boleh rawat dengan microcurrent, frequency specific microcurrent. Kalau you all ada alat HIWI atau HIWI ataupun Spokito, you akan ada Rife frequencies dalam you punya alat. Rife frequencies dia a bit different from microcurrent. Microcurrent tu lagi halus, dia punya range dia lagi apa, tinggi dengan actually saya tak apa faham istilah saintifik untuk dia punya level microcurrent dengan Rife, tetapi range dia agak berbeza sedikit daripada microcurrent. So this microcurrent dulu alat dia besar lah, okay. Dan memang ada research yang telah menunjukkan bahawa adenosine triphosphate boleh meningkat sampai 500% bila dia dirawat dengan microcurrent. So kalau you ada alat Healy, you guna contact mode, ataupun you ada alat HIWI, you guna contact mode, memang you akan dapat microcurrent. Sebenarnya contact mode ni bagus. Yang electromagnetic tu tidak ada research, tapi I'm sure it's the same. Dia pun tingkatkan adenosine triphosphate. So okay, jadi satu lagi alat adalah alat bioresonance. Dan alat bioresonance ni saya ada banyak alat bioresonance. One of it is BRIS, also product Biomedis, dan dia boleh capture, ya, kita punya
vibration dan dia boleh record dan dia boleh analisa balik. Dan dia boleh tengok level energi setiap organ dalam badan. Dia tidak diagnose penyakit tetapi dia bagi tahu kat kita organ mana dan bahagian mana dalam badan kita level energi dia rendah dan sebagainya. Alright, and dia boleh juga pantul balik ke dalam badan kita untuk rawat. Yang ini saya ada beberapa alat dan antaranya adalah BRIS, Bioresonance Intelligence Scan. Bioresonance Intelligence Scan iaitu alat daripada biomedis juga lah. So bioresonance ni sel yang rosak dengan sel yang sihat, dia punya gegaran berbeza. So benda ni kita boleh detect dengan pantulan yang dipantul ke kita, lepas tu dipantul balik, and then dia akan catch mana frekuensi yang tak betul. So yang BRIS saya, dia ada elektrod ke tangan, dia ada elektrod untuk kaki dan dia ada satu elektrod untuk kepala. Banyak yang lain dia cuma ada macam earphone. Alright, okay, so yang kalau elektrod sampai 3 tu dia boleh capture lebih detail daripada yang pakai headphone. Alright. So ni Eileen McCusick pula, dia adalah satu another lady which also she did research. She stumbled onto tuning fork. Dia sebenarnya dia kata dia scientific. Dia orang yang benda semua mesti ada bukti dan sebagainya. Kalau tahu macam mana dia terjebak dalam sound healing menggunakan tuning fork. Dan dia memang menulis buku dan Masya Allah buku dia saya ada baca lah. Saya ada 2 buku dia. Buku dia memang very illuminating tentang kita punya medan bio badan kita. How is our biofeel badan kita, medan bio. Kita semua ada medan bio. Saya ada scanner yang boleh mark, boleh rekod ataupun boleh ambil peta medan bio kita, dan dari situ kita boleh tahu kita punya penyakit macam mana, di kawasan mana, bukan sakit apa tapi kawasan mana yang perlukan rawatan. Okey, yang ini adalah satu it's just orang kata gambaran medan bio kita. Okey, jadi kalau medan bio kita boleh tengok dengan tuning fork ni. Treatment pakai tuning fork ni ada dekat saya punya center. Satu center kat Melaka, satu center dekat Bangi, dan bila kita apply tuning fork tu kepada kawasan-kawasan yang macam Langabah ni, kita akan dapat dengar dan rasa dengan tangan kita kepincangan yang berlaku kepada mana-mana tempat yang ada problem. Okey, jadi sebab apa kita punya medan bio akan berubah mengikut kita punya penyakit. Mengikut kita punya penyakit, medan bio kita akan berubah. Okey. So, the human mind and the information field. Information field ni, Allah, saya nak cakap apa ya. Kalau kita tengah ingat tentang somebody kan, dan sekejap orang tu telefon ataupun orang tu make contact, ditegur kita kat Facebook ke sebagainya. Je kita ingat tentang orang ni, tiba-tiba dia pula contact. What does it show actually? It shows that kita punya mind ni, kita boleh actually reach people subconsciously. And then doa. Apa konsep doa ni sebenarnya? Saya bagi tahu saya sakit kan. Saya kata saya sakit ni. Saya pengsan macam ni. Wow, Masya Allah. The next day saya rasa macam banyak pula energi masuk. Seolah-olah saya ni macam tengah dirawat. Lepas tu bila saya tengok kat Facebook, banyak betul orang yang doakan saya. Masya Allah, saya kata inilah dia. Kalau saya perlukan rawatan, antara benda yang saya boleh buat, saya bagi tahu dekat saya punya Facebook friends, saya punya follower, tolong doakan saya ya, saya ni tak sihat, tolong doakan supaya saya sihat. Apa ni semua? Ini semua vibration. Because you send me good thoughts, you doakan saya, you send me prayers, apa semua. Masya Allah. Dia akan mempengaruhi dan boleh rawat. Yes, you don't believe it? Saya dapat rasa selalunya. Kalau saya buat posting dan posting saya penuh dengan kasih sayang, dan saya bagi ilmu yang bermanfaat, saya akan dapat rasa bahawa ada orang yang baca saya punya penulisan dan rasa
Alhamdulillah, saya dapat tahu ni. Alhamdulillah, saya akan amalkan ilmu ni and it makes me happy. Sebab itu kalau saya kan, saya prolific writer in the sense that saya akan share maklumat dengan orang kata tak ada kira lah ni, tak ada bayaran ke apa ke, I spend my time. Kadang-kadang saya jawab orang punya soalan, saya jawab orang yang saya tak kenal pun, tapi saya jawab, saya kesian tengok dia tanya soalan, tak ada siapa jawab, saya tolong jawabkan. Benda tu semua sebenarnya kalau kita fikir, habiskan boreh buat kata orang gori. Taklah juga. Sebab apa? Bila dia thank you, even dia tak cakap thank you pun saya dapat rasa thank you dia. Saya dapat rasa alhamdulillah dia kata, oi ada orang tolong saya. Oh, sekarang ni saya boleh macam ni. Macam ni. Tambah lagi kalau kita tengok dia bagi tahu, oh sebenarnya saya ni single mother macam ni, I'm struggling. Oh, lagilah kita nak tolong kan? Sebab apa? Bila kita tolong orang tu, kita pun dapat rasa kata kita pun jadi better person. Alright? Kita pun jadi macam benda tu pantul balik kat kita dan kita dapat rasa dia punya positive energy. Alhamdulillah. Okay. Dan sebab itulah memang kalau orang kata doakan saya akan doakan. Masa bulan puasa doktor bulan puasa ni, doktor tolonglah doakan saya. Doktor doakanlah pesakit saya semua. I did it. Saya buat saya doakan pesakit saya semua. Saya tak kira Muslim ke non-Muslim ke, you amat sakit, saya minta kepada Allah, tolonglah ya Allah. Okay. Neither science nor philosophy can even begin to explain how it is possible that the mind, consciousness or spirit could influence matter energy. Nevertheless, the evidence is there. Demanding explanation. Ya, bukti ada. Okay, bukti ada. Evidence is there. Demanding an explanation. Tak payah explain lah. You know it's there, it happens. Allah yang tahu. Okay. Alright. So yang ini tentang tuning fork . Jadi yang ini kajian-kajian yang diorang tengokkan bahawa 174 removes pain, influence energy field. Jadi kalau you ada tuning fork, which I have tuning fork. Tuning fork. Aduh ya Allah. Ni 128. Okay, you tak dengar Tak dengar Selamat. Something dropped. You masih dengar saya ke? Is my voice okay? Dengar. Okay. Alright, okay. So itulah dia. Essential oil pun ada frequencies, alright? So these are the essential oil frequencies. So you know lah, memang sekarang ni banyak orang into frequencies, into essential oil. Dan memang tak dinafikan bahawa ada kesan, insyaAllah. Okay. Energy psychology. Energy psychology ni, emotional freedom technique is also an energy psychology. Dan energy psychology ni adalah cara ya, EMDR yang pakai mata tu semua, these are all energy psychology. Dan dia betulkan ya kita punya pattern ya. Mungkin medan bio kita yang telah biasa dengan vibration yang menyebabkan penyakit, bila kita buat energy psychology tu, dia release the trap energy yang tak dapat nak gerak tu, dia gegarkan balik, dia pusingkan balik supaya kita dapat betulkan. So banyak macam masalah-masalah obsesif, masalah fobia dan sebagainya, masalah low self esteem, masalah serik ataupun takut ataupun panic attack dan sebagainya, boleh dirawat melalui energy psychology. Menukarkan vibration badan daripada vibration trauma tu kepada vibration yang sihat. Okay, so yang ni emotional freedom technique. Saya tak boleh lah nak bagi lesson on emotional freedom technique. Kalau nak ramai yang request, kita boleh buat kelas. Okay. So Louis Pasteur, dia yang germ theory apa semua ni, sebelum dia meninggal dia sebut benda ni. Tapi kita semua tak tahu dia sebut benda ni. Bernard was right, I was wrong. The germ is nothing, the melee is everything. So dia kata kita ni tak boleh sakit sebenarnya walaupun ada kuman. Yang menyebabkan sakit bukan kuman, tetapi sebab badan kita punya pertahanan dah lemah menyebabkan kuman tu senang serang. Semua dah tanda tanya. Habis tu kita semua dapat COVID ni macam mana ni? Kemudian kita jawab ya.
Okay, Albert Einstein pun kata, everything is energy and that's all there is to it. Match the frequency of the reality once and you cannot help but get that reality. Yang ini Albert Einstein. Rambut dia ni jadi macam ni sebab banyak electricity agaknya. Teman terbang rambut dia. Okay, so ada orang tanya tentang skala wave. Skala ni apa? Okay, yang Trinity ni dia ada skala wave. And then Healy pun ada skala wave. And Spooky 2 pun ada skala wave. Tapi Hiwi tak ada skala wave. Unless you buy the extension. So this skala wave, jadi maknanya we can do remote healing. Kalau Trinity dia tak sebut kata we can do remote healing. Tapi I suspect that kalau kita letak DNA orang yang kita nak rawat tu dekat dengan Trinity tu, insyaAllah it can also do remote healing. Kita tak tahu, kita kena eksperimen. Okay? So this one maknanya menyebabkan kita boleh buat remote healing. Dan skala wave adalah konsep yang saya sebut tadi dalam doa dan sebagainya. Ya. Sebab dia not limited by distance. Tak limit dengan berapa jauh. Jadi kalau yang duduk dekat Sempurna tadi, saya telah hantar, I'm sending you loving thoughts, yang duduk Sempurna tu. Iya doktor. Yes, I'm sending you loving thoughts, Sufina. Oh iya Ya Allah, Iya saya kau dapat bagilah rasa. Sufina betul. rasa aman, damai. Betul saya dapat rasa. Ya Syafi, ya Kafi. Masya Rasa? Allah. Rasa? Iya. Rasa? Masya Allah. Iya. Subhanallah. Ya rasa. Jadi jauh Iya. ya. So kita dah Iya, hantar betul. melalui skala. Jadi Iya, skala iya. tu sebenarnya heart energy kita boleh hantar doa. Kita boleh Subhanallah, hantar saya dapat good ilmu banyak. Iya. thoughts. Subhanallah. Jadi sebenarnya kalau kita nak hantar benci pun boleh. Tolong jangan hantar benci. Hantar sayang saja. Jangan hantar benci. Sebab bila kita hantar benci, kita akan dapat balik benci itu berganda-ganda. Kalau kita hantar sayang, kita akan dapat balik sayang itu berganda-ganda juga. Yang mana kita nak benci ke sayang. Tolong jangan hantar benci. Jangan hantar fikiran negatif. Jangan lemparkan niat-niat yang mengatakan jahanamlah orang tu dan sebagainya. Astagfirullah. Tak payah. Sebab Allah memang bagi kat kita kuasa tu untuk nak curse orang dan sebagainya. Tapi kalau kita guna yang baik-baik, insya-Allah dia baik untuk kita dan baik untuk orang tu dan baik untuk orang dunia. Kalau orang tu jahat sekalipun, kita boleh doakan, ya Allah, bagi kat dia enlighten this person, ya Allah. Bagi kat dia insaf. Jadikan dia seorang yang lebih baik dan sebagainya. Okay? Very hard to do, but we can. So dia tidak ada frekuensi ya, dia macam dia satu benda yang boleh penetrate. Tidak dapat diukur. Dia statik, tetapi dia, saya tak faham sebenarnya skala ni. Tapi sebenarnya ada orang yang boleh kaji dan dia boleh faham dan dia bagi tahu kita. Yang saya tahu ya, doa is skala energy. Dan dalam healing itu ada, bila kita buat remote, kita hantar healing kepada orang lain, that is skala. Alright, and then dalam seperti itu kita boleh buat remote frequency, itu pun skala. So Albert Einstein ya, mula-mula dia dah kata okay, I understand. Lepas tu after some time dia tak nak fikir sebab dia macam teori dia nanti jadi lagi susah dia nak ni. Tapi sebelum dia meninggal memang dia kata yes, ada. Benda ni ada. Jadi maknanya dia betul-betul tak cukup kaji lagi benda ni. Alright, jadi saya go to another topic yang saya lebih faham lah. Jadi homeopati sebenarnya adalah rawatan frekuensi. Sebab kita punya ubat-ubat kita very high dilution. Jadi apa yang tinggal adalah gelombang. Dalam kita punya penawar homeopati apa yang tinggal adalah gelombang. Jadi untuk nak dapatkan ubat tu, kita kena cari gejala dan semboyan dan kita kena padankan gejala dengan semboyan tu kepada gelombang yang boleh merawat. Itu dia homeopati. Dan tengok lagi satu ya. Ni how healing takes place ni. Mula-mula kita ada patogen, iaitu benda yang menyebabkan penyakit kan. Jadi ini antara ni maksudnya kita selesa. Selesa tu sama dengan ease. Ease tu maknanya tidak ada penyakit dan kesihatan. Jadi bila kita kena dengan bahan yang
patogen yang menyebabkan sakit, kita akan dapat disease. Jadi kurang selesa, kita akan dapat sakit. Jadi kalau kita nak baik, kita kena ada healing cycle baik. Okey, jadi disease ni dia kita boleh kalau kita rawat secara suppress, kita akan dapat chronic disease. Yang ni acute illness, dia akan jadi chronic. Bila kita suppress penyakit ni, dia akan pergi kepada penyakit yang kronik. Jadi mana kalau kita ambil Panadol, kita ambil antibiotik, bukanlah tak boleh. Sometimes we need to suppress juga. Sebab apa? Kalau penyakit tu membahayakan nyawa, kalau kita suppress, orang tu mati. Jadi outcome acute illness ni boleh death. Saya tak tulis kat sini, death is one outcome. Ataupun dia sihat balik, ataupun dia pergi kronik. Jadi kalau kita banyak sangat use suppressing agent, dia akan jadi penyakit kronik. Jadi dalam keadaan penyakit kronik ini, orang kata hidup segan mati tak mahulah. Hidup segan mati tak mahu. Dia tidak baik, tetapi dia tidak juga mati. So dia dapat chronic disease. Jadi banyak kita duduk dalam keadaan chronic disease. Jadi bila kalau chronic disease ni kena dengan ubat homeopati kat sini, ubat homeopati tu akan tolakkan penyakit tu daripada sini ke sini balik. That's why you have healing crisis. Dan bila daripada sini baru dia boleh balik ke sihat. Sebab yang ini keadaan yang stable chaos. Dia keadaan kucak-kacir tetapi dia stabil. Tak boleh nak bergerak. Tak bergerak, dia stuck. So you have to push it into instability. Jadi bila acute illness tu dia tak stabil. Jadi bila dia tak stabil, dia boleh balik ke kronis ataupun dia boleh pergi ke sihat. Jadi kalau saya kata ini mekanisme ini bukan saja untuk homeopati tetapi untuk semua cara rawatan vibrational. Semua rawatan vibrational akan gegarkan, dan that is why you akan dapat healing crisis. That's the reason for the healing crisis. Sebab you have to move from this keadaan kucak-kacir tetapi tak boleh bergerak sebab dia dah start, dia dah stabil, kepada keadaan kucak-kacir tapi boleh bergerak supaya dia boleh bergerak ke normal. Okey? Boleh faham ya? Boleh faham. Okey, jadi yang ni saya nak tunjuk yang ini adalah gambar biofil lah, yang biofil scanner tu. Dan saya boleh tunjuk kat ni buktikan bahawa sebenarnya cakra ni bukan atau pendekatan agama Hindu, tetapi sebenarnya cakra ni wujud dalam setiap manusia. Dan ini buktinya. Ini bukan gambar yang dibuat-buat, ini gambar biofil. Jadi bila anak macam ni, dia sihat dan dia punya energy center nampak dengan terang. Throat center, pituitary center, heart center, solar plexus center semua nampak. Okey, menggunakan biofil reader. Okey, jadi saya jump ya, you see that I'm jumping. Jenis gelombang yang dipancarkan oleh Trinity adalah electromagnetic dengan bioresonance. Saya pergi balik kepada ini, saya rasa saya punya slide ni terbalik tadi. Sebab lepas yang slide tu sepatutnya yang ni kan. Healing crisis is a process by which the body undergoes an intense period of cleansing and rebuilding. Jadi healing crisis ni adalah, you kalau pakai Trinity you dapat, you makan ubat homeopati you dapat, you pakai Healy pun you dapat, you pakai Hiwi pun you dapat. But you have to recognize whether it is a healing crisis ataupun badan you dah tak tahan. Sebab apa, kalau you pakai banyak sangat pun you feel worse and worse and worse. That shows that something's wrong with your body. Okay, maknanya maybe you use too much ataupun you use the wrong vibration ataupun ubat homeopati yang tak kena ataupun guna lama sangat pun boleh menyebabkan masalah. Okay, that's why banyak orang tanya kat saya, boleh tak makan suplemen? Bukan tak boleh, tapi you have to monitor. You keep taking supplement, tengok tu your liver getting worse, your kidney getting worse, tak boleh lah. Okay, apa yang you buat sekalipun, you please monitor. You monitor your darah, you monitor your blood pressure, monitor your pulse. Darah penting, HB total white, ESR, C-reactive protein, whether you are actually doing better or doing worse. Alright? Okay. Sebab tu yang ada doktor memang dia marah sangat. Oh, saya dah tak makan ubat kencing manis. Ubat kencing manis semua racun. Jadi saya makan ubat natural. Jadi ubat natural bila dia test tengok, oh you punya blood sugar dah 20 lebih. Ni yang ubat natural ni. Sebenarnya rosak you punya organ. But you tak tahu. Kata you are getting worse because you never test. So even you nak guna anything you want to use vibrational healing, you want to use supplements, you want to use homeopathy apa semua, you have to find whether you are getting better or you getting worse. Okay, so healing crisis ni banyak ya. So lethargy, rasa penat, rasa sakit kepala, demam,
berak cair, kembung, ruam, kahak, hingus, berdarah hidung, joint pain, sakit bertambah dekat tempat-tempat yang dah memang sakit, tak boleh tidur, hyperaktif, macam energi lebih kan, menses berubah, pendarahan bila buang air besar dan sebagainya. But you must remember that ini pun petanda penyakit. So jangan dengar, oh ni healing crisis, biarlah. Ini healing crisis, biar. Tengok-tengok HB dengan 5. Masya Allah. Tak boleh macam tu. Kalau ada pasien yang dapat healing crisis, I akan usahakan untuk hentikan healing crisis tu. Sebab some healing crisis can be very harmful. Sakit, menambahkan sakit. Okay? So tanggungjawab kita. Apa yang kita buat semua mestilah balik kepada Allah. Zikir, munajat, doa, minta guidance. Minta guidance. Stay away from negative people. Ada orang tu dia kata, oh saya ni pro-choice, saya ni alami. Tapi bila saya baca dia orang punya penulisan, saya tengok perkataan-perkataan yang dia guna, I stay away from them. I don't want to associate dengan dia orang. Why? They are so negative. They are so negative. Sorry, I don't want you to be near me. I won't be your follower. Minta maaf. Kalau you nak jadi environmentalist ke, you nak jadi naturalist ke apa, you jangan condemn orang. Jangan lempar kritisism yang teruk kat orang. Jangan kata orang kalau tak ikut you orang yang tak betul dan sebagainya. Astagfirullahaladzim. Biarlah masing-masing ada jumpa dia punya orang kata rezeki dia ataupun pendekatan dia ataupun path dia berbeza dengan kita. But they are them and kita. Jangan kacau dia tak kacau kita. Dia kacau kita jugalah. But don't attack, don't fight back, don't attack. So keliling kita ni kita adakan orang-orang yang positif energy dan kita sendiri kena janakan positif energy. Okay. Jadi kita memang Rasulullah memang banyak ajar kat kita supaya protect kita punya self, macam ayat-ayat 3 kul dan sebagainya. Untuk nak protect diri kita daripada orang-orang yang negatif, untuk orang yang hantar kat kita negative energy dan sebagainya. Jadi kita nak jadi orang yang God inspired. Saya bukanlah nak kata you have to be Muslim. No, I'm not preaching you to be Muslim or what. It doesn't matter. You just be God inspired. God inspired. Buat apa pun because of Allah. Because we are going back to Allah. Because kita ni hidup dalam dunia yang fana ni, our vibration will remain. Kita dah mati pun vibration kita tetap ada. Dia tidak influence lagi kat dunia, tetapi the vibration is still there. In fact, saya rasa memang Allah jadikannya vibration Rasulullah SAW dengan all the prophets. They are still around. Bila kita salawat Allahumma salli ala Muhammad, I think that the skala energy from the Prophet SAW is still with us. Sallallahu alaihi wasallam. Okay, I think that this is the end of this set of slides. So I will look at the chat and see whether ada benda yang ada soalan yang nak ditanya. Nak tanya penyakit vertigo ada kaitan dengan gelombang? Penyakit vertigo ni ada alat dalam telinga kita yang tak seimbang. Alright. Ilmu yang manfaat. Alhamdulillah. Okay, I think I miss you. Suraya Arifin, you are here. Ahlan wa sahlan. Okay. Lau Kingwa. Ya, alhamdulillah, memang baik. Syukur alhamdulillah. Ya. Okay, Lau. Tak dengar suara. Orang kata
repelling the apa orang kata you bertahan you bertahan untuk tidak vaksin. Alright, alhamdulillah. Dapat rasa Lau King Hua. Rasa kasih sayang saya, ya Allah, tolonglah Lau King Hua ni supaya dia boleh kuruskan badan dia lagi cantik ya. Sesi ada tak sesi ni nanti share dengan link? No, I record, insyaAllah I record, so you will get it. Dengar beraya tak dapat nak dengar. It's okay. It's okay beraya, it's okay. I am recording this, okay? So I'm going to stop sharing right now and I will go straight to the Trinity. Kalau ada siapa-siapa yang nak tanya soalan silakan. Alright, so I'm going to go straight to the next set of slides. Okay, saya screen share lagi sekali lah. Unless you all ada soalan nak tanya. Saya share screen balik. And this is Biomedis. This one, I want to open this. Biomedis Trinity. Yeah, Lau King Hua. Mudah-mudahan after this you kurus. I thought you blow sana sini. Pakai hiwi-hiwi, insyaAllah boleh kurus tu. You muda lagi. Kalau dah jadi tua macam saya memang susah nak kurus. Okay. Okay, so Biomedis ya. This is Biomedis Trinity. Kita nak cerita pasal alat ni dan syarikat ni. It seems that my mic, this one is not working. You all still dengar ya? Because dia dah guna mic, my laptop punya mic. Is it okay? Or shall I try to get back my smart mic? Dengar ke? Dengar tak? Dengar, doktor, dengar. Okay, good. Kalau dengar, saya tak payahlah pakai smart mic saya ya. Alright, so we go to this Russian. Nak jadi kebetulan pula dia perang pula ke sana. Susah kita. Okay, so this is Biomedis Trinity dengan Activate. Ini. So apa dia Biomedis ni? Ni syarikat. Biomedis ni nama syarikat. Syarikat Rusia yang keluarkan alat frekuensi dan alat saringan yang saya ada BRIS tu. Jadi Rusia adalah sebuah negara yang pelopori alat-alat frekuensi ni. Dan oleh kerana Russia kan dia manage to keep out, of course lah dia manage to keep out because dia memang dia don't stand all this nonsense kan from the supposedly free world which is actually terbelenggu dengan Big Pharma, dengan Rothschild. Semua bank-bank Rothschild ni kat Malaysia pun ada. You don't worry about it. Memang kita pun dah terbelenggu. I don't know how much dia cengkam kita punya politician, but I think dia cengkam habis. Sebab tu kita susah susah nak dapat free politicians because all our politicians are tied up in all these bad people. So dekat Russia dia orang bebas lah untuk kaji rawatan selain aliran perubatan drug base yang ada kat Malaysia ni. Okay. So alat Trinity ni adalah alat yang menjana electromagnetic frequency dan alat yang menjana bioresonance. Sebab tu dia ada 4 mode. Jadi mode 1 adalah electromagnetic, mode 2, 3, 4 bioresonance. Dia gelombang yang boleh dipantulkan dan kena jauh sikit 20 cm hingga 50 cm. Okey, boleh dimasukkan program, maknanya dia bukan fix macam kalau Healy, banyak tu je. And kalau kita nak lagi kita beli, kita nak lagi kita beli. Kalau yang Trinity ni dia dah bagi kat kita software, kita sendiri boleh main-main dengan software tu. Saya rasa Trinity ni dia lebih kurang lebih ada persamaan dengan time waver. Sebab apa? Sebab time waver pun macam tu. Dia boleh masukkan program dan boleh main-main dengan program kat dalam. Dia boleh put together your own complex dan sebagainya. Tapi time waver nak tunggu beli time waver tu tak tahulah.
habis kot, kena jual rumah sebiji kot nak beli. Okay, so dia one thing good about Trinity banding dengan Spooky tu, dia boleh guna Apple dengan boleh guna PC. And dalam satu software tu kita boleh macam kalau kita 3-4 orang nak guna Trinity tu 2 minggu orang ni guna, lepas tu lagi 2 minggu orang ni guna, kita tak perlu nak keep all the 210 profile. Kita tengok kalau 5-6 program orang tu nak guna, masukkan 5-6, dia senang sikit nak navigate. Okay. Dan boleh digunakan masa charge, macam kalau kita tengok alamat. Dia charge about 12 hours dia tahan. Tetapi even kalau kita perlukan charge tu, kita boleh set up mode 2 and kita boleh letak dekat kita dan kita boleh charge pakai power bank. Dia tidak pakai strap, tak pakai kabel. Dan dia ada konsep multi-frekuensi di mana dalam satu masa dia boleh send 2-3 frekuensi at the same time. Okay, so this is all dia punya ciri-ciri dia. And this one I took from one of the Trinity pages. It has 4 exposure modes macam tu. Macam contohnya coronavirus protection mode 2. You select mode 2 and then baru you run. And then kalau mode 4, you select mode 4 baru you run. And then kalau mode 1 or 2, you can put 1 or 2 and you run. Okay. So kalau mode 1 tu kita memang duduk letak dekat kepada badan. I'm wearing my Trinity tapi I'm wearing it tapi tak pasang pun. Ya, tak pasang pun. Okay. dah jadi rantai lah dah. Okay, so it enhances the body function and systems. Okay. Dia macam kita punya organ function better. Musculoskeletal, endocrine, digestive, reproductive, semualah. And then dia juga macam dia punya rehab, coronavirus rehab tu memang saya rasa memang very effective. I lupa nak masukkan testimoni sebab apa? Bab testimoni ni kadang-kadang lemah sikit saya ni. The thing is that people banyak go on testimoni. I bukan nak kata benda ni it works. Even Healy works. And among all I like the Trinity. Sebab saya tak payah asyik duk kena godek my handphone nak connect with Bluetooth apa semua. I don't have to. I just dah upload everything that I need. I just need to charge it and tekan-tekan whatever I need. That's all. Okay, so I navigate kat sini je. Mind you, dia memang ada healing crisis jugalah. And one thing, kalau kita dah guna terlampau banyak program, memang badan kita tak tahan. Dan kita akan dapat sakit. That's why you have to break 1 or 2 days baru pakai balik. Alright. And memang I didn't put the certificates here, tetapi memang they have certificates for Russia of course, and then for Europe, for US, for UK, semua dia ada all the certificates yang menjaminkan dia punya safety. Yeah, all the certs ada, and they've applied for all the certificates in all the countries yang dia jual. Okay, so this is dia punya muka depan. So kalau you buka-buka, you will find it's written there complex and settings. Kalau you buka settings, you will find this one. Mode, jadi 1, 2, 3, 4 ni. And then the signal strength, I bobor 2 je. You can bobor sampai 4. But to me, because I'm sensitive to energy, I tak nak. And then PC connection is when you connect to your PC. Brightness, tengoklah kalau orang suka very bright, tak bright. Sound tu bukan sound apa. Sound tu just a buzzing sound ke apa ke. And language, of course lah. Jangan duk tukar language daripada English, pening kepala nanti kan. Alright, so yang ni I want to show, this one. This is actually bila you beli the Trinity, this is what you have. 210 basic complexes for Bionix. Yang ni dia punya ni. And how you get this list? You get it from the software. Nanti I tunjuk. So these are the apa? You can see that dia memang prioritize the coronavirus lah. Stress program, immune system activation, coronavirus therapy, super program. Dia ada explanation dalam another PDF file, or the explanation is there for all these programs. Kalau you tengok super program is in mode 3. And the rest all is in mode 1 and 2. And then kita ada yang program-program untuk jerawat, Edina. Ni semua program yang dah preloaded.
and you boleh import balik, program ni ke dalam you punya software, and you boleh masukkan profile yang 5 program ke 10 program, up to you. Why? Because Tak kadang-kadang, nampak dia program. yeah. Are you talking to me? Nampak just Google Drive. Just nampak Google Drive tu. Tak nampak. Dia nampak the link je, but tak nampak the list of programs. Oh yeah, I don't. You nampak apa? You tak nampak the list of programs? You cannot see what I'm seeing. Yeah, just nampak the link to Google Drive. I see. All right. Okay. So I am going to tutup balik and I'm going to buka balik. Okay. All right. Okay. Nanti kejap ya. Mana saya tadi? Okay. I'm going to unshare and then I'm going to share balik. Okay. I'm going to unshare and then I'm going to share balik. Stop share. Okay. Now I'm going to share balik. Okay, I'm going to share balik. And I'm going to show you the complexes. Okay, now nampak? Nampak dah? Hello? Okay, dah nampak dah. Okay. So okay. Nasib baik bagi tahu. Kalau tidak, I don't cakap, nobody's understanding what I'm saying. Okay, so these are all the 210 complexes yang ada. Already preloaded. When they send you the when they send you the Trinity, semua dah ada. Okay, and I already send dekat group Frequency Healing Malaysia tu, I already send the explanation yang mode 4 and mode 1 and 2 kan. Dia kalau 203 tu yang mode 1 and 2, and then the rest all is in the psychosomatic, and then you also have the children's program. Okay, kalau you tengok, it's not an exhaustive list. Macam mungkin banyak juga orang yang tanya, oh, Dr. Su, can you make another program for tinnitus ke apa ke? Then I boleh buat. Okay, I akan tunjuk kat you macam mana boleh buat. Alright. So, kalau you tengok kat sini, dah banyak dah. Tetapi kadang-kadang tak cukup juga. Sebab ada benda lain yang kita nak. Okay, so these are 210. Alright, okay, so what else do I want to show you? I want to stop share again and then I go back to this one. So sample profile. Okay, so obviously I cannot use this. So I'm not going to use this. I'm going to stop share again and show you the sample profile. Yeah. Comparison. Oh, I can't show you the sample profile. Nanti kejap, I cari dulu, I keluarkan dulu ya. Kejap. I thought boleh daripada situ. Rupanya tak boleh ya. Tak boleh, kita buat lain lah. Document. And then I'm going to go. You tak nampak ni kan? Tak apa. Ini I tengah tu cakap seorang ni. It's okay. Mana dia? Google Drive, VV Trinity, Complexes Trinity. I wanted to share the sample profile. Okay, I buka sample profile. Apa saya tak boleh buka ni? PDF reader lah. Okay, mana dia? Apa saya dia tak mau keluar ni? Kejap ya. Dah nampak dah. Binatang apa ni dia buka kat sini? Okay, so this one, okay, I'm going to share again. Nanti kejap ya. Where's my Google? This one, okay. Share apa? Complexes. Okay lah, tak apalah. I buka terus biomedis tu lah ya. Senang sikit. Buka terus biomedis tu senang. Okay, you nampak biomedis ni? Nampak tak? Can you see this? Can you see this? Tak nampak doktor. Tak nampak. Tak nampak juga. Nanti kejap lagi sekali ya. Share screen.
Oh, sekejap ya. Nampak tak? Belum keluar lagi. Dah keluar juga. Okey. Okey, nampak dah. Okay, nampak. This is the Biomodi software tau. This is the software. So this is the Okay, nampak. software. Okay, nampak ya. So you can see there is a left side and a right side. And this one, sini semua adalah profile. Semua ini adalah profile yang ada. So this one, supposing this one, basic complex ni, this is the profile yang dah preloaded. Okay, and profile lain adalah profile yang saya buat untuk orang-orang. Contohnya saya buat profile Activate dan sebagainya. Okay, so apa yang ada dalam saya punya Trinity adalah Surya Essential. So kalau you tengok, you can actually make your own program kalau you nak buat. Macam contohnya CAD ni, saya buat sendiri. Chronic coronary artery disease, sorry. So saya buat sendiri. Dan cara nak buat satu program adalah mula-mula saya kena ada create profile. Katakanlah kita dah ada profile. Okay, kita nak buat profile, test profile. Okay, supposing I want to do a test profile. Test 1 ke, test 2 ke, okay. So I create. So now I have a test 2 profile. So this test profile, you tengok kosong lah kan, tak ada apa. So sama ada saya nak create kompleks ataupun saya import je kompleks yang dah ada. Katakanlah saya nak import kompleks yang dah ada. Okey, sini adalah kompleks yang saya buat sendiri ataupun saya import daripada somewhere. So all I have to do is double click. Jadi yang ini memang dah ada dalam 210, basic daytime detox for men katakanlah. So I just double click, dia akan keluar ke sini. So this is already I dah import. Okay, GIT regulation I can import. Okay, this is already there. Okay, so apa lagi saya nak import? Katakanlah saya nak import, okay, I must go here like this. Baru saya boleh import. So this one is a basic daytime, so I nak basic nighttime pula ya. So basic nighttime, I double click, dia dah keluar ke sini. Okay, ni adalah what's inside. You can open this and you can find out what's inside. Alright. Here, this is what's inside. And you can see from here, where is it? You tengok kat sini, you can see here, this is the time, 4 jam. Yang ni 2 jam. Mode dia apa? Mode 1 or 2. Okay, so supposing this person also have got allergic rhinitis. Okay, so I double click. Jadi kita akan, katakanlah dia nak 3 program ni. Okay, 3 program. Katakanlah dia juga ada penyakit lain lah. Katakanlah dia ada penyakit colitis lah. Perut dia sakit. Okay, kita bubuh yang ni. So this all 4 inside the Trinity ataupun you can keep the 210. Jenuh lah nak scroll turun, scroll naik 210. Tapi sebenarnya tak jenuh sangat. Ngada je kata jenuh. Okay, supposing saya ada program ni and then saya tengok alamak, this program is too long katakanlah. Katakanlah saya buat macam ni, saya kata alamak program ni 4 jam ni lama sangat lah. Tak larat lah nak pakai sampai 4 jam. Okay, so kita boleh buang separuh. Apa yang kita rasa tak application, tak nak, kita buang lah. Kita buang apa yang kita tak nak. Jadi lagi banyak frekuensi, lagi lama lah dia duduk. So kita boleh buang yang terlampau banyak tu. Tapi saya kalau, contohnya kalau kita tengok detox lymph ni kan, dah ada dalam profile detox malam tu, kita boleh buang lah. Nak buang kita macam ni je, kita tekan yang ni and then kita delete. Lepas tu dia akan tanya, betul ke you nak delete? Yes or no? So kita kata yes, dia delete lah. And then that will shorten the program. That will shorten the program. So kalau you tengok, dia punya cara dia letak tu, mula-mula memang selalu dia akan ada active protection, anti-stress dan sebagainya. Then only kita go to the specific, then kita go to the pathogen, and last of all kita akan pergi kepada yang detox programs. Belah bawah tu akan ada detox programs. So that's how you buat satu-satu kompleks. Of course, you boleh buat appointment and interview, sit with me for about half an hour, discuss with me and then ask me to create a program for you. Kalau you nak lah.
Kalau you tak nak, you pakai je lah apa yang ada. Kalau you tak nak usik, biar je lah duduk dekat yang ni. Okey, duduk kat sini. Tak nak usik. Pakai je lah apa yang ada. Semua dah banyak dah tu. Alright. Okey, so saya rasa saya dah bagi tahu banyak dah pasal Trinity ni. Okey, so saya stop share dulu. And saya share balik yang ni. Oh, salah. Saya share balik. Saya nak share balik. Share screen. Saya nak share balik yang ni. Okey, ni software saya dah tunjuk. So saya nak bagi tahu tentang Activate pula sikit je lah. Activate ni macam ni je lah. Dia ada dia punya macam jam. And you boleh sama ada pakai macam strap jam ataupun you boleh gantung kat leher. Ini dia punya charger dia. Okey, tapi bateri dia memang tahan tak berapa lama. Jadi kalau you ada 3 program tu, you dah buat 2, you kena charge balik baru you boleh buat 1. Alright, dia tidak ada 4 mode tetapi dia ada multi frequency. Maknanya dia multi frequency itu memang I found it quite effective even though my upline kata buy Trinity don't buy Activate. Dia kata Activate ni limited. Harga dia pun setengah aja daripada harga Trinity tu. Tapi kalau ada budget memang Trinity memang jauh lebih baik. But many people find that it's more convenient to pakai kat tangan ataupun gantung sikit kat leher rather than the Trinity besar macam ni. Besar taklah besar sangat-sangat. Taklah besar sangat-sangat. Tengoklah. Okay. Tengok you punya preference lah. Banyak orang beli Activate and I pun dah ada beli. I bought a few lah. I have 2 yang saya punya sendiri. Tapi saya memang semua memang bagi orang lain pakai lah. Maknanya family member saya pakai. Dan lagi 2, satu my daughter Hana beli, satu lagi my son beli. So they found it useful. Macam contohnya cucu saya hari tu batuk sebulan tak nak hilang dengan sesama apa semua. Lepas dia dapat COVID, kita pasang Activate ni 2-3 hari, alhamdulillah dia kurang lah, banyak kurang, batuk pun kurang dan sebagainya. Kalau tidak kesian tengok budak-budak ni kalau dia batuk lama kesian. Lose weight, sampai tak lalu makan dan sebagainya. Kita dah bagi buat homeopati banyak-banyak. COVID ni lain sikit lah. COVID ni perlukan something extra rather than just ubat and supplement. Supplement duk bagi, ubat duk bagi. Pakai Activate, alhamdulillah. 2-3 hari dia dah mula kurang. Dan lelah pun saya sebelum saya pakai Trinity ni, saya ada macam wheezing malam Saya tak batuk, siang batuk sikit-sikit je. Tetapi rupanya saya pergi jumpa kardiologis, dia check tengok jantung saya okey, dia buat echo, stress test echo, jantung good. Tapi kenapa saya macam mencongak? Rupanya saya dah wheezing malam tu is actually dah dapat chronic bronchitis. I pun tak tahu what I have chronic bronchitis. Jadi bila dah buat spirometry baru saya tahu. Jadi bila saya tahu tu baru saya, after that saya dapat Trinity ni and saya start using, memang saya punya wheezing hilang langsung. No more wheezing at all. And I now saya suruh saya punya menantu saya guna Activate ni untuk dia punya wheezing. But she started wheezing after COVID. I started wheezing after vaccine. Mula-mula I dah wheeze. Lepas tu I pakai Healy. Wheeze tu hilang. That was before vaccine. Bila pakai vaksin, bila kena vaksin, dia wheezing tu datang balik. And tak hilang-hilang even with the Healy. But finally with the Trinity, dia hilang. I'm not saying this is better or that is better. But memang dia hilang dengan Trinity. My wheezing hilang. So and then yang dah boleh lari naik tangga dah tak mencongak sangat. Alhamdulillah, syukur ya Allah. So yang ni perbandingan ada orang suruh banding. Apa dia bezanya? Dia Activate ni boleh 3 kompleks saja. 3 sahaja, tak boleh lebih. And then Trinity you tahu macam ni. And then Trinity ada 4 mode. And then program, yes, even though dia boleh load 3 kompleks, you still available all yang ada dalam biomedic software tu boleh masukkan kalau you nak. But remember, contohnya ada orang tanya tadi, can I put in the children's program? Of course you can put in the children's program. But you must remember that the children's program is in mode 4 and Activate doesn't have mode 4. Okay, so nak tambah program baru? Yes, boleh. Operation 1 butang aja lah Activate ni. You tekan 1 butang, you tekan 2 saat, dia turn on.
The first light that comes out is merah, which means complex 1. And then you tekan lagi sekali, dia pergi ke hijau, which is complex 2. Tekan lagi sekali, dia jadi biru, complex 3. The light will blink as long as the program is running. Once the program stop, the light also turn off. Doesn't mean that bateri dah habis. You tekan lagi 2 saat, dia akan on balik kalau ada lagi bateri. Kalau you tekan 2 saat, dia tak on, maknanya habis bateri lah. Okay, so harga memang sekarang ni USD 278 plus $40 postage. Yang ini 590. Sekarang ni at the moment tak ada diskaun. No discount. Okay, cara untuk beli. Alat ini adalah affiliate ya. Maknanya dia memang siapa yang dah beli, tapi dia ada 2 cara nak beli. If you beli as a customer, you tak boleh jual balik. But if you buy as a member, you boleh jual balik. Bukan you jual macam mana. You daftarkan orang, orang tu beli, you dapat sikit, tak banyak. Tak adalah macam Hilly dapat ribu-riban. Ni dapatlah a few macam $20 ke. $20 tu pun banyak, kadang-kadang dapat $6 saja. Okey, jadi dia boleh you daftarkan ahli, and kalau dia beli you dapatlah sikit. Cukuplah kumpul beli lagi satu. That's what I do. Okey, tak adalah untung sampai boleh beli kereta ke semua, tak adalah. Dia alhamdulillah, actually I prefer macam ni. Sebab Hilly tu macam rasa banyak sangat dia bagi kan. That means to say that the price is so inflated. Okey, actually Trinity tak habis stok, tapi somehow ada dekat saya punya browser dia menunjukkan kata habis stok, tapi bila saya tanya Mary apa semua, dia kata stok ada, dua-dua ada. Okey, cara untuk beli, jadi you carilah macam Mary ke Ustaz Wan ke saya ke, you cari, pilih orang yang you sayang, and then you minta daftar bawah dia. Ataupun you boleh hubungi nombor bisnes saya 011-58-717-520 untuk daftar. Kalau you daftar bawah nombor ni, you be under me lah. Okey, kalau tidak, you boleh daftar bawah. Banyak dekat sini ramai. Siapa yang jemput you datang tu, you daftarlah dengan dia. Jangan tunggu daftar dengan saya. Nanti merajuk pula masing-masing. Okey, so ada sistem affiliate. Okey, sistem affiliate memang macam tu. Okey. So yang ini pun Ustaz Wan yang request, doktor tolonglah buat lagi webinar. Dah lama tak buat webinar. Actually I am having a health issue yang agak challenging. Alhamdulillah Tuhan nak bagi, kita terima. And memang saya sampai kena jumpa pakar lain dan sebagainya. Syukur Alhamdulillah, saya minta orang-orang yang attend ni doakan saya lah supaya saya cepat sembuh. Alhamdulillah I can function. Sampai Aimi tanya, Mama boleh kerja ke? Boleh, no problem. Ada sikit susah tapi I can manage insyaAllah. Dah tua kan, banyaklah penyakit nak datang. Tapi syukur Alhamdulillah kita banyak sangat tools untuk tolong kita. Mungkin Allah bagi kat kita penyakit yang challenging ni bukan pasal apa. Sebab sebagai perawat kita kononnya nak rawat orang, kita rasa macam David Dada, aku ni pandai, aku ni I'm very good at what I'm doing. Tak boleh macam tu. Sebab Allah bagi kat kita humble. Allah bagi kat kita challenges. Allah tunjuk kat kita ni pun lemah juga. Kalau tak kerana Allah, kalau tak kerana pertolongan Allah, siapalah kita kan? Okay, so habislah kat sini insyaAllah. So that is the end. Jadi macam Baby Shark-nya is the end, is the end. Kalau nak tanya soalan masih boleh tanya soalan. Mana chat tadi? Any more questions tadi? Ada siapa nak tanya ke? Alhamdulillah. Okey. Okey, program lain ada juga ke PDF explain. Okey, you nak buat PDF tu you boleh kalau program yang saya buat, saya lah yang kena explain tak. Tetapi kalau yang mana yang dah ada install dalam Trinity tu semua dah ada. I kan dah hantar dekat Facebook pun saya hantar, dekat grup Telegram pun saya hantar. Mary ni baca ke tidak ni Buka lah file-file yang saya pernah hantar tu. Kadang-kadang saya ni kan nak mengadu sikit lah ni kan. Saya ni work hard tau. Saya work hard. Apa benda yang saya tahu saya sharekan. Saya buat
video, tunjuk kat you all macam mana nak buat. Kadang-kadang tak dapat feedback tau. Kesian saya tahu. Saya penat je buat kerja tapi seorang pun tak kata thank you doktor. Bukanlah saya nak minta thank you, tak. I just want to know that people are using what I am using. Okay? That apa yang saya hantar tu membantu you untuk buat you punya work. That's all I want. Bukanlah I nak dipuji ataupun disanjung, nak tak adalah, tak macam tu. I'm not like that. Saya buat tu kerana saya suka. Okay? Alright. So nanti kalau you tanya balik dekat Telegram, nanti saya point you in the right direction. Saya tentang benda-benda software ni memang lemah sangat. I am old school. Yes, you need a young person dalam you punya team untuk be the person. Ya, memang you need somebody to do it for you. Kalau memang, jangan cakap you. Anak-anak saya yang jauh lebih muda pada saya tu pun kadang-kadang mama tolong upload, mama buatkan program, padahalnya dia boleh je buat. Tinggal lagi dia tak usaha untuk belajar pun. Sebab ada mama dia kan, itulah kalau Allah nak duga mama dia tiba-tiba tak ada, barulah dia nak terkucur-kucur nak jadi, nak buat ya. Yes, air memang kena minum banyak air. Yes. And you make sure you buang air besar, lawas. Ya, yang Makcik King kita ni memang tak guna-guna lagi dia punya Trinity. Kenapalah semua benda dia beli tak guna. Tapi yang macam hair dryer tu dia guna pula. Sebab senang ya. On the switch, crack, tak payah nak charge bateri ke, tak payah nak buat apa-apa. Tapi Trinity tu malam ni you buka lah King. You buka, you charge kat you dinding, besok pagi you dah boleh pakai. Okay? Tak dengar? Dengar kot. Okay, so okay, dah I dah answer all your questions. Yeah, Miri, betul, it's power. Saya tak guna yang lain dah. Saya guna Trinity sahaja. Saya punya healing yang resonance semua saya dah pass anak saya guna. I hope they are using lah. Sebab saya dah pass my 2 resonance saya dah pass ke anak-anak. Yang dialisis masih boleh guna dialisis. Tetapi you make sure you, yelah dialisis dia kena kontrol air kan. Masih guna tetapi jangan guna banyak lah. Ya, anak you kurang sakit dia. Alhamdulillah. Yes. Memang dia kadang-kadang kita pun heran kan, 2-3 hari dia dah boleh ada kesan. Iktiraf memang senang. Oh, dah charging dah. Okey. So ada apa-apa siapa-siapa nak tanya soalan? Ustaz nak tanya soalan? Ramai hari ni ya. Agaknya semua dah penat, dah habis beraya dah, semua datang nak dengar pula dah ya. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, kita stop kat sini. Okey, ya welcome. Rindu saya. Saya sebenarnya saya tak nak buat webinar because I wasn't well. Kalau you tengok saya masih pakai spek gelap ya, problem saya dekat mata ya. Spek gelap ni bukan bukan sunglass, ada power ya. Ada power and I need it because saya dapat fotofobia. Alhamdulillah, amin. Fadilah, terima kasih, syukran, jazakillah wa khairan katsira. Amin. Hari tu saya pengsan tahu tak? Hari last puasa. Ingat nak kena puasa lagi 1 hari. Ini ayah bincang dengan my husband, kata mungkin puasa 6 ni saya tak berani nak buat. Sebab saya takut saya tak boleh nak tahan dehydration. Alright. Okay. Ya, Mary. Thank you. Jazakillah wa khairan katsira. Okey, kalau begitu kita boleh stop kat sini ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera. Saya doakan semua yang kat sini baik-baik semua dan dapat penyembuhan yang sempurna. Dan supaya Allah bagi kat kita kekuatan dan kudrat untuk menjalankan kita punya tugas dan tanggungjawab di dunia ini seperti mana yang kita dah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Widawati. Terima kasih. Okey. Bye.